Ассалому алейкум дӯстони гиромӣ, мардуми ютуб, тамошобинони канали Саудо ТВ. Мо дар шаҳри Душанбе дар назди бозори Кушониён қарор дорем дӯстон. Эна нигоҳ кунед. Ин ҳамеҷа бозори Кушониён ай. Бозори Кушониён. Ин тараф раҳ мешава прямо анамо бочкачае ки дӯстон мебинен, ҳамин вес дохили ҳамин Душанбеда оби гарм тақсим мекунад. Ина дӯстон. Ана дӯстон хонаи мо. Ози ай ҳамин тараф ма шумода нишон додам ку. Ҳамин баъди ҳамин овози ма дӯстон, баъди ҳамин видеои ма ай пеши хона обратно видео када миём. Баъд бо ай дохили хона бо наводатон мекунем, тамошо кунем. Шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, хонаи мо дар маҳаллаи Армоғон қарор дорад. Маҳаллаи Армоғон. Ваданасос ком тараф да? Он ҳамон боло ака ваданасос ай. Ина дӯстон ҳам боло ваданасос ай. Ина қариб меорем. Бинен да? Ина ми ваданасос. И дарё чӣ ном дора? Муша намеда. Хулоса ина дарё бардор аз ина дарё. Оҷа бозор. Иси ки ҷо мерава ака? Иси раҳ. Раҳ ягон су мерава, ягон маҳаллаига ҳастай? Маҳаллаи ноҳияи Сино. Хулоса дӯстон нигоҳ кунен. Далши навора тамошо кунен. Баъд дохили хонара нишонтон метем. دوستان عزیز خیلی که از نزدیکی بازار کشانیان شما دا گفتیم انا اکمان نکنید نزدیک خانه آمدین. دوستان عزیز نگاه کنین پیشی خانه آمدین. انا همجا خانه ما های بردار عزیز. انا همجا دوستان نگاه کنین همه زواد های. این زواد زبانی شبن زوادی مثال سنگ زوادی قم خلاصه که اینجا زوادا به حد بسیارن جای زورای. ما خانه را نوار میکنم از داخل حوالی با خشراک دربارش معلومات بهتون تماشا کنیم بچه عزیز. بسم الله الرحمن الرحیم. آبشی دوستان در مساحت 6 ساتیق زمین کردگان. در مساحت 6 ساتیق زمین حوالی استیاشکا видео навора хушро тамошо кунед, гӯш кунед бача. ма дар бораи ҳамаш маълумот метам, баъд беҳуда зангзан нашавад сон азиз. адресора бинем. мо дар куҷоем? шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, наздики бозори Кушониён, хоб маҳаллаи Армоғон. Маҳаллаи Армоғон дӯстон азиз. аз ҳаминҷа ба бозори Кушониён 1 километр роҳ масофа дорад. ана мо далши дар бораи ҳами хона гап мезанам. обши масоҳати 6 сотиқ замин, 1 дархона дар инҷа, 4 дархона дар инҷа дӯстон азиз. 1 хонаи 5 ба 3, 2 хонаи 5 ба 3, 2 хонаи 6 ба 3 ҳастае ки ма нишонтон метавам. аввал ай и тараф навор кунем ака. иҷара барои чӣ кардем шумо? Иҷара барои сохтани хона кардем. мақсад якум этаж ози покза тасмо рехтагиай. мақсад покза метавонед шумо навор кунед. нигоҳ кунед ака, ҳаминҷа проекти 2 этажа яки 1 этажа? 2 этаж проект мешавад. кун нигоҳ кунед. инҷа барои ов ая? ҳамин ов мерава ҳастаи таҳра. турба дорам? Мекашад. фаҳмо. дӯстон нигоҳ кунед. ина бетон рехтагӣ, яъне ки расчёти 2 этаж гирифтагиан. расчёти 2 этаж. 1 2 3 4 хона мешава ака. обши чанд квадрата? короче 20 метр дарозиша, 6 метр памиш. 20 ба 6 ая? 20 ба 6. унҷа да ака пока времени ҳоҷатхона бани ая? Баня туалет. хуб як барем. нигоҳ кунед дӯстон. болора бо як 6 риас мемло чиндаган. як 6 риас мемло чиндаган то. ина дӯстон ҳамин ҳолат. хулоса ҳамин қадар.
اینا نگاه کنیم برادر چه خیلی کردن شد نمی حالت کسی که میگرد دیم اتاج دالش دوم میتین اون طرف هم ببینیم بو چایلابی انگوری زمانوی دوستان چایلابی زمانوی انا در اینجا چیه ما شما میگم حجت خانه دوستان حجت خانه بانیا ناو کردستان اینا دوستان بانیا انا اینجا باشه اگر میتونن ساونا اینا دوستان ساونا این حالات این حالات خلاصه کردگی اینجا چیه که؟ اینجا کوخنی ها در اینجا کوخنی دوستان اینجا خانه شکلک جای فقط خونه را نور اینجا آدم هست این کادش دوستان عزیز خیلی برای شما خوب نگاه کنین که برادر عزیز اینجا کلیدار کلیداری کلان انا اینجا باشه دوستان خانه یکم مرحمت دوستان خانه یکم اینا 6 به 3 خانه 6 به 3 همین خانه با چیز چرا که به چیز چرا که به چیز چرا سودا بشه ها چیزی هست گفتن گیریم در ویدیو اینجا آدمای این دوستان از خانه دیم دویم خانه دوستان اینه مرامت این خانه هم 6 به 3 دوستان عزیز خانه 6 به 3 دوستان عزیز اینا نگاه کنین چه خیلی قد عبایه اینجا هم شفنر داره دوستان عزیز آن اینجا باشه بردرز میشوه خانه 3 خانه 5 به 3 ها اینه مرامت یک تا تیرزه داره دو تا تیرزه داره دوستان طلاق همین حالات اینجا دا چی؟ اینجا باید خونه ایگه 5 به 3 ایگه آدم هست اینجا؟ اینجا آدم هست خلاصه بچه عزیز ناراحت نمیکنیم خونه 5 به 3 خلاصه در اینجا چیه که؟ اینجا هم دوستان عزیز باز یک خونه ایگه خلاصه که حاجت به در آمدن از آدم هم میگه دوستان عزیز مسئله نرخ شکن 1,500,000 سومانی تاجیکی خانه را دوستان سال 2000 ساختم با کیرپیچی لویی بچه هست یعنی که با لوی بلوک ساختگن دوستان خانه را این همی حالت کردگن 1,500,000 در اینجا چکدان هست دوستان از دیگه چکدان های دیگه گیدش محکمه خیلی انگور خربی نصب ما پس دوستان عزیز حجت‌هاش هم قانون و قاعده‌اش خطیه 1,500,000 تا با انشالله معامله داره اگر که از این کانال ما زنگ بزنید دوستان عزیز در ویدیو لایک کنید اگر سوال باشه در کامنتر نویسین بعدا خانه چه خیلی دوستان ارزنده هست این است شما فکراتون رو کامنتر کنید 6 دقیقه زمین زنده باشین دوستان عزیز تو رو